Ole vuin video chu ban tui tak mai Hrisel bawk si siam dan kha karon share don chewa hei hi keiman in lama ka siam dan ani a ol sam em siam hi ol sam the ang bera ka siam ani a karon share don chewa lockdown lai te ni a chhangthar lam nei tur wang bawk si nen mani in lama siam khan zer le theu mai la kan lok pui nge ka ringa he video hi karon siam ani e ma top thleng milo en sak turin karon som cheu ani tin ka channel te min lo like ka milo subscribe turin karon som ngal thwai bok cheu ni e ama sabera chuan bawk te no khat measuring cup ani a hei hi 240 ml ani ml zan hi somli chuan hei hi kan chuang lum don ani bel kan nei ang anga khan ni chuan heta hian artui pum khat kan thla kang chuan chini hi fian te ni ka thlak le dona chini ero hi chu he ai tampo hi indu chuan lo thlak ula fian te ni hi athum tok kan ti thawa kan chungwa hi chuan amai ro chu tlema thlum deuh hlek du kha chuan fian te thum ma mo fian te li ema po kha in lo thlak don nia ti chuan kan chok char charanga artui le bong nu te le chini ka cho bel bom kan tum don ani ti khan kan chuangang chuan maida ka mang dona ado atan hianin maida hi no ni ka mang dona maida no ni le bong nu te no khat hi atok vel che ani a koi zonga hian mo atui zonga hian ado nem zonga hianin ti chuanin chi kha maida a hianin so khat ka tha ka kan cho polanga chuan hi kan bong nu te kha ni ta heta hian is hi half teaspoon ka manga chu fian te chan ve ani fian te ber fiam te chan ve kha alum lai khan kan thla kang bong te ki asa tur ani lawa alum pep pep tur ani asa chuan is kha apawar athok thei don lawani ti chuan maida ni china chi ne na kan cho pola khan kan thla kanga ti khian kan leilu tang is ki ashan pa ati thok herangai lawani instant dry is kaman avangin ti chuan fianin kan han chu apol deuh bor ranga ta hianin kut tho kha angai lem lawa fian hian kan cho pol me don ani tian thadewin kan cho polanga ado ki nem lutuka nem dewin ron omanga anem hian a tha a ron tho thadon ani ti hian kut tho angai lawani tun chuma hi chuan kan chin phuyanga munlum la ya kan da ang ti hian darkar khatvel kan da anga a ron tho don ani ti chuan darkar khat nuwa hei kan en china aron tho ta a hi kan met don ani rewak lo kan met don ani dokana hian ka met thina dokana ka met na tura khanin maida kha kan phul sa anga ado ki nem de hlek awangin ka phulanga ti khianin maida kha kan met zoi don ani chuan ado me nan hianin akar la ka khianin butter ka mang dona tuna ka do hemi do ka siam dan hi chhangthawp in siam du pon hetiang che hena siam thei ani tin ado hi anem em anem hian atui boka tho thadu bok sia amai ro chu me hi har deuh thina hetanga hianin maida kha tlem ti han phul le po kha apoi chuang lawani tho thadu lu tuk thawani tin akara khianin kan kuta khian butter ta tin do khi kan met thei boka butter khan arimati tuya ashan pa atel ngai lovin kan cho pol pa nga lani butter hi tam tak tel po ngai lawa ti khyang kut pha kan noi pher anga adowa khen kan han ta dwa la nga te chuan kan me pul pa do nani te hian kan lo metanga minute nga atanga min somvel kan me chuan tok mai ani ti hian kan lo met zauta a he ado chu anem chalut tu kan he po hela nem nu tuka amai ro chu anem hian a tha a tho chadua anem tui du big boka anem deulam kha chu apoi lo lama kan lo ngai don nia ti chuan tun chuma hianin hemi tray hi kamang dona ka tray man tur hi among le achhuat le abanga khianin butter kha ka tat kwal ma savek dona hei tam deuh ta angai lawa abe lo na tur kha kan tat don ani ti han kan tat kwal ma savekang
chuan ado hi o kimi do khi a in tiat mun som pahnia khan kan chen sang do na ni chumi tur chuanin ado khi tlemin kan han nem per le dewanga ki a sei deu ang han kan han chenanga chen shan ol samnan khanin tikhanin mun som pani in te theang bera kan han chen sang don ani kha kha zo mani e tur de ni a in te chia lo de po khanin ati the thawa o zur tur de ni ang kha chuanin kimi a te khi te deu thlap tur ani te deu thlap kha fair don ani chuanin tikhan mun som pani a kan han chen phot me anga khityang po khan kan du chuanin kan ur ngal mak theya ma se a changat kha tlima design deuh lekha tuna chang guarantee do na guarantee pa do na o hei hi tihan kan han shwal mum deuh lekanga kan shwal mum no a hianin o cupcake mold a hian kan daang ki tikhan tikipok hian kan da top theya zawai po khan khitya bial pup ang chi po khanin kan ur thei veka amai ro chu tlemin karon che moi dewanga mo har satna chuang si lo it deuh khan kan siam don ni no panglom deuh pa khan mo khimi ado pakhat a kan lak to khi mun thuma kan chenanga tikhan mun thuma kan han chen anga hi kan lumanga kan da le don ni ti chanin aron tho khanin design ni khan aron tho don ni kian kan han shwal mum le vek anga kimi pathum te khimo chuan tikhan kan daang chuan ado hi kan du chuan mun li apo kan chen theya kan du za in kan chen thei to mai ani tikhan hete ang hian kan da don ani tikhanin ado labang omzong po khi kan du dan design khan kan chen changa kan da to mai don ani abial mup chi po khan du chuanin ada angal top thei bo kani o tikhanin kan lo siam zo ta a tikhan ki tiang design khan kan lo da ta a he kan mu thiam mai in ka ringa a chen na hi chuanin pali te kan da a pali chunga hianin pakhat te po kha ala chuan le thei ania te deu de khamo apar tam deu kha kan du chuan ti chuan hi puanin kan khu anga minute som thuma changa minute som li kha kan nga kanga ti hian alo tho thar me do na ni khami nu a kha chuanin chuan kho vo deu ni te mo a kan siam ani chuan kan oven kha kan preheat kan ti dan ang khan warma da ila a celsius degree kha 30 to 40 vela da ila athau malo tuk thau ani oven chunga khan mo warma da a degree nyam te ada khanin a temperature kha alum khan aron ti tho ve thei bok ani tho malu tu kani ti chuanin kan lo ur don ta a tikhan o he kan lo ur zo ta a kan ur na hi 170 degree vela khanin minute som ni atanga minute som thum kha ka ur ani ti chuan he hi ka ur chu ani a he achunga hianin ala sat lai khanin butter hi ta kwal le kha acha a he hian arong ati moya tin aron ti nem don boka tin arim ati tui bok ani o a chen chuanin bong nu de po an ta china ma se butter hi ki chuanin arim tui ka ti ber ani chuan ti hian thade win kan dan tat kwa lang o hi alan dan chu alo ni ta a he tui don arim po tui ani tuna kan lo en chiang anga hi alo ni ta ani chu hi alandan chu ani a o abuang rual moi ema atuya anem boka arim atui boxi tuna achung keu phel chinang o enge a andon achung hi achung chu hi ni lovar sar meya thau cha min cha boxi rim tui si kha ani o anem mai bok ani o khati song khadun jum video akaron ti swa thei chu ni le da mai sela min lo en sak tu te zong song chunga lawmthu ka soya o in lo siam thiam ve nge ha ka duhsak buk cheu ani tin ka channel te min lo subscribe zel turin karon som mol buk cheu ani kalhom lu tu ke